ईंट से भरा कैंटर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में गाड़ी चालक नारायण मजूमदार की मौत हो गई और 3 मजदूर घायल हुए। घटना बिलोनिया थाने के चित्तामारा पुरान बाजार इलाके में हुई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर कैंटर को उठाकर चालक को बाहर निकाले, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी, जिसके कारण ये पलट गई। हादसे में एक टोटो भी क्षतिग्रस्त हुआ, चालक हल्का घायल हुआ। घायलों का इलाज पाईगोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है और इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। गाड़ी एकदम आइसे टमटमटा आछिलो सामने मोटामुटी गाड़ीটা রং সাইডে দিয়ে আইতেছে টমটমটা সামনে দিকে গাড়ি সাইডে গাড়ি কাটতে তো দিছে বাম সাইডে মধ্যে কাটতে তো দিছে গাড়িটা এমন ভাবে ফালতে দিছে আর আরেকটা ফালতে দিলে টমটমটা একদম উঁচু জায়গা হয়ে গেছে মানে পাশে কল্পনা কি হইছে এখন কি হইছে এখন ড্রাইভারটা মারা আর তিনজন আছে তার কেউ না শুধু 4-5 জন লোক আছে তাই না আবার কিছু গাড়ি কি স্পিডে আছিল গাড়ি স্পিডে আছিল মানে এমন স্পিড আছিল 80 উপরে কোনটা ই লোড গাড়ি এরকম 80 উপরে স্পিড ঘটনাটা কোন জায়গা বাম সাইডে সিকের মাল দিয়ে গেছে কোন জায়গাতে ঘটনাটা নাম কিটা ড্রাইভারের নাম কিটা চিত্তামারা ড্রাইভারের নাম কিটা মারা গেছে নারায়ণ নারুডা নারায়ণ